میں کئی دن سے محسوس کر رہا تھا کہ کوئی نادیدہ وجود ہے جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے، خاص کر تنہائی میں چلتے ہوئے لگتا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے، اور اکثر میرے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ مڑ کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا، اور گھر سے باہر یہ احساس مزید قوی ہو جاتا، اور رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھل جاتی، کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دیتی اور جیسے کوئی چل پھر رہا ہو۔ دروازہ کھول کر دیکھتا تو کوئی موجود نہ ہوتا، اور اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی بھی میں نے محسوس کی۔ ہر وقت میرے ارد گرد گلاب کی مہک موجود رہتی۔ آفس میں، گھر میں اور راہ چلتے ہوئے مسلسل گلاب کی مسحور کن خوشبو میرے آس پاس رہا کرتی۔ رادہ ایک پر اسرار ناول، ایک ایسے خاندان کی داستان جو شیطانی مخلوق کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ جیسے ہی میری نظر سامنے پڑی تو میں دنگ رہ گیا۔ وہی بلی جس نے مجھے سادھو کے چنگل سے بچایا تھا بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ یک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھا، اور بہرحال وہ میری موسنا تھی۔ اگر اس نازک وقت میں وہ میری مدد نہ کرتی تو بے اختیار مجھے جھرجھری آ گئی، اور جیسے ہی میں بلی کی طرف بڑھا وہ بدک کر مجھ سے کچھ فاصلے پر پہنچ گئی، اور میں دوبارہ اس کی طرف بڑھا تو اس نے پھر وہی حرکت کی۔ وہ برابر میری طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے لیکن کسی وجہ سے مجبور ہے۔ کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہو؟ اور نہ جانے کیسے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، اور پھر خود ہی مجھے اپنی بات پر ہنسی آ گئی۔ میں تو اس کے ساتھ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ میری بات سمجھ رہی ہو، لیکن سادھو بھی تو اس کے ساتھ ہم کلام تھا، اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کے چہرے پر بے بسی کے تاثرات مزید واضح ہو گئے۔ اس نے ہلکے سے میاؤں کیا اور کمرے کے کونے تک چلی گئی۔ میں ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا، اب وہ بے چین ہونے لگی، اور میں اس کے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور کچھ دیر تک وہ میری طرف دیکھتی رہی، اور پھر مزمل ہو کر اٹھی اور کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھ گئی۔ ایک بار پھر اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا، اور پھر باقاعدہ پنجے سے پردہ ہٹا کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور پردہ ہٹا کر دیکھا، لیکن وہاں تو ایک چیونٹی بھی نہ تھی، اور میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں لیکن بلی کہیں بھی نہ تھی۔ اور شاید کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، اور یہ سوچ کر میں نے کھڑکی کھولنا چاہی، پر وہ بھی بند تھی اور چٹکنی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہلکی سی آواز ایک دوسرے دوبارہ مانو کہہ کر پکارا، لیکن شاید وہ بیڈ یا ٹیبل کے پیچھے ہو اور باہر آ جائے، لیکن بے سود، اور میں دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی، اور رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ گھر میں لان میں بیٹھا ہوا ہوں اور شام کا وقت ہے۔ اچانک گیٹ سے ایک نہایت حسین عورت داخل ہو کر مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور میں حیرت سے اسے دیکھتا ہوں، اور وہ اس قدر حسین ہوتی ہے کہ میں گنگ اسے دیکھتا رہتا ہوں، اور میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ وہ چلتی ہوئی مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا کاغذ ہے جسے وہ میری طرف بڑھاتی ہے، اور اس پر کچھ لکھا ہوتا ہے، اور میں تحریر پر نظریں دوڑاتا ہوں۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی میرے سجنا، اور بس یہی چند الفاظ اس پر لکھے ہوتے ہیں، اور تحریر پڑھ کر میں نظر اوپر اٹھاتا ہوں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور کاغذ کو میری ہاتھوں سے اڑا کر لے جاتا ہے، اور میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے کارپٹ پر سائمہ نماز پڑھ رہی تھی، اور میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، اور رات کے 3 بجے تھے، اور سائمہ تہجد پڑھ رہی تھی، اور میں کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ دوسرے دن میری طبیعت پوری طرح سنبھل گئی، اور میں نے بینک جانا شروع کر دیا۔ زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی، اور کچھ دن مزید گزر گئے۔ کوئی خلاف توقع بات نہ ہوئی تو میں بھی سب کچھ بلا کر مطمئن ہو گیا، اور ایک ہفتہ واقعی سکون سے گزر گیا، اور کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو پریشانی کا باعث بنتی۔ شاید سادھو کی موت کے بعد سارے مسئلے ہی حل ہو گئے، اور اس دوران آتے جاتے ملنگ بھی کہیں نظر نہ آیا۔ ایک دن میں شریف کے والد صاحب کی خدمت میں حاضری دینے گیا، اور انہیں سارے حالات بتائے۔
ان سے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا اور میں نے بھی زیادہ پرواہ نہ کی اور گھر آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سائمہ اور بچے تو سو گئے، جبکہ میں بینک سے لائی فائلز دیکھنے لگا اور بیماری کی وجہ سے کافی سارا کام پینڈنگ تھا، جس کی وجہ سے میں اکثر فائلز گھر لے آتا اور دیر تک کام کیا کرتا، اور جب تھکن محسوس ہوتی تو میں نے ایک زوردار انگڑائی لی اور سونے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور رات کو مجھے وہی خواب دوبارہ دکھائی دیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار وہ عورت مجھ سے کم فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی، اور صبح اٹھ کر مجھے یاد آیا تو میں نے سر جھٹک دیا اور میں خوابوں پر یقین کرنے والا نہ تھا۔ وقت کا دریا اپنے مخصوص انداز میں بہتا رہا اور ہم چھٹی والے دن کبھی پروفیسر بیگ کے، کبھی عمران کے گھر چلے جاتے اور کبھی ہمارے گھر پر محفل جمتی۔ انکل بہت بزدل سنج واقع ہوئے تھے اور اس پر عمران بات کم کرتا، لطیفے زیادہ سناتا، اور اس دوران محرم الحرام کی چھٹیاں ہوئی تو ہم 3 دن لاہور گزار کر آئے، خوب گھومے پھر انجوائے کیا، اور واپس کچھ ہی دنوں میں ہوئے تھے کہ میری ساس اور چھوٹی سالی نائمہ آ گئی، اور سائمہ اور نائمہ کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ اس کا شوہر اسسٹنٹ کمشنر اور ان دنوں وہ رحیم کارخان میں تعینات تھا، اور سائمہ کے برعکس نائمہ بہت شوق تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت شرارت ناچتی رہتی، اور ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ میرے بچوں کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا اور بچے بھی اس کے دیوانے تھے۔ ایک دن ہم سب رات کے کھانے کے بعد بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ نائمہ کہنے لگی، بھائی جان آپ کے گھر میں جنات تو نہیں؟ اور جہاں تم موجود ہو وہاں جنات کی کیا مجال ہے کہ وہ آ سکیں؟ اور یوں بھی جنات چڑیلوں سے ڈرتے ہیں۔ اور میری بات پر سب ہنس پڑے، اور جس پر اس نے گھور کر سب کو دیکھا اور کہنے لگی، آج صبح میں اوپر والے بیڈ روم میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور میں نے سوچا کہ باجی آئی ہوں گی۔ مڑ کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن کوئی موجود نہ تھا، اور میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہوا سے کھل گیا ہو، اور میں پھر ناول کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچانک زوردار آواز سے دروازہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد ایسے آواز آئی جیسے کوئی دروازے کے سامنے ٹہل رہا ہو، اور مجھے ڈر لگا تو میں جلدی سے نیچے آ گئی۔ میری ساس سائمہ کو کوئی بات سنانے لگی تو موضوع بدل گیا، اور یوں بھی وہ نائمہ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ سارے گھر میں جھوٹی مشہور تھی اور بات آئی گئی ہو گئی، اور یہ لوگ 2 دن مزید رہ کر واپس چلے گئے، اور ایک دن میں حسب معمول بینک میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ سائمہ کا فون آیا، فاروق میرا ڈائمنڈ کا سیٹ آپ نے کہیں رکھ دیا ہے؟ نہیں میں نے تو دیکھا ہی نہیں، اور میں صبح سے ڈھونڈ رہی ہوں، الماری میں نہیں ہے۔ اور سائمہ کی پریشانی سے بھرپور آواز آئی، اچھی طرح دیکھ لو کہیں رکھ کر بھول گئی ہوگی۔ اور میں نے ہر جگہ اچھی طرح دیکھ لیا ہے، اور وہ روحانسی ہو گئی، ایک بار پھر دیکھ لو یہیں کہیں ہوگا، اور میں نے اسے تسلی دی۔ اچھا ایک بار پھر دیکھ لیتی ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شام کو میں گھر آیا تو سائمہ پریشان بیٹھی تھی، نہیں ملا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اور کیا نہیں ملا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، اور میں نے دن کو بتایا نہیں تھا کہ میرے ڈائمنڈ کا سیٹ نہیں مل رہا، اور یہ سیٹ میں نے اسے منہ دکھائی کے طور پر دیا تھا، اور اسے جان سے زیادہ عزیز تھا، لیکن وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اور میں سیٹ کے لیے فکر مند نہ تھا، لیکن سائمہ کی پریشانی مجھے کسی طور گوارا نہ تھی۔ فاروق کہیں، اور سائمہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، اور میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے سائمہ، تم کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ کہیں نائمہ نے تو نہیں لے لیا؟ اور آخر کار وہ دل کی بات زبان پر لے آئی۔ بری بات ہے سائمہ، اور یوں کسی پر الزام نہیں لگاتے، اور جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا جائے۔ اور میں نے اسے سرزنش کی، اور وہ رونے لگی۔ بچے کہاں ہیں؟ اور میں نے اس کا خیال ہٹانے کی خاطر سوال کیا۔ کارٹون دیکھ رہے ہیں، اور اس نے شوں شوں کرتے بتایا۔ اور تبھی میں سوچ رہا تھا کہ وہ گاڑی کی آواز سن کر بھی باہر نہ نکلے، اور میں نے سائمہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیوں رو رہی ہے؟ مل جائے گا، کہیں رکھ کر بھول گئی ہوگی، اور تم ہو بھی بھلکڑ، اور کافی دیر سے شوہر صاحب آئے ہوئے ہیں، لیکن تمہیں چائے بنانا بھی یاد نہ رہا۔ اس نے سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا، اور پھر بنا کچھ کہے کچن کی طرف چلی گئی۔ چائے کی بات میں نے اس لیے کی تھی کہ وہ سائمہ کا رونا مجھ سے دیکھا نہ جا رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ میرا دیا ہوا تحفہ اسے کتنا عزیز ہے۔ کچن میں وہ شاید روتی رہی، اور اس کی آنکھیں رونے سے اور حسین ہو گئی تھیں۔
अरे जानम, इतनी सी बात पर हीरो से ज़्यादा कीमती मोती अपनी इन हसीन आंखों से लुटा रही हो, और ऐसे कई डायमंड तुम पर कुर्बान और मैं तुम्हें और ला दूंगा। उसने शाकी नज़रों से मेरी तरफ देखा। आप जानते हैं मुझे डायमंड की परवाह नहीं, और वो तो मेरे लिए इस वजह से कीमती था कि आपने दिया था, और मेरे पास दूसरा सेट जो मम्मी ने दिया था मौजूद है, और वो गुम हो जाता तो मुझे कोई परवाह न थी। उसने सिसकते हुए कहा, और मैंने उसे अपने साथ लिपटा लिया। गम न करो, कहते हैं ना कि माल जान का सदका और जान ईमान का सदका। तुम सलामत रहो और चीज़ें तो और मिल जाएंगी। और मेरी तसल्ली से उसे कुछ हौसला हुआ। 2-3 दिन तक साइमा उस सेट को याद करके कई बार रोई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका गम हल्का हो गया। किसी किसी वक्त वो उसे याद करके एक ठंडी आह भर लेती, और वक्त अपने मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा, और मैं पिछली बातें भूल चुका था। और उसके बाद मेरी मौसना बिल्ली भी दिखाई ना दी थी। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। शाम को मैं बैंक से वापस आया तो साइमा हस्बे मामूल हीटर जलाए बच्चों को होमवर्क करवा रही थी। मैं बाथरूम से फ्रेश होकर निकला, और चाय पीने के बाद मैं कुछ देर बच्चों के साथ खेलता रहा, और रात का खाना भी हमने बेडरूम में ही खाया। बच्चे बेड पर बैठे कोई खेल खेल रहे थे, और साइमा हीटर के पास बैठी मोमना का स्वेटर बुन रही थी। उसके हाथ तेजी से सिलाइयों पर चल रहे थे, और मैंने कुछ देर उसके साथ बातें करता रहा, और फिर नावल उठा लिया जिसे मैंने कई दिन पहले शुरू किया था, लेकिन मसरूफियत की वजह से मुकम्मल ना कर सका था। बच्चे कुछ देर तो खेलते रहे, और फिर थक कर हमारे पास ही कारपेट पर लेट गए, और अचानक ऊन का गोला अपनी जगह से उछला और सामने की दीवार पर जा लगा। साइमा ने घूर कर आहत की तरफ देखा, और मैं भी चौंक गया। हमारा मुश्तरका ख्याल था कि ये शरारत उसकी है, मगर वो आंखें बंद किए सो रहा था। ये मकर कर रहा है। और साइमा ने कहा, और फिर उसे डांटने लगी, आहत बेटा बुरी बात है, और देखो बहना जी सो भी गई है, और आप भी अब तक जाग रहे हो। लेकिन उसने किसी रद्द अमल का इजहार न किया। साइमा ने उठकर ऊन का गोला उठाया, और उसे आहत की पौंड से दूर घुटने के नीचे दबा लिया, और दोबारा स्वेटर बुनने लगी। मैं भी नावल की तरफ मतवज्जा हो गया, और चंद लम्हे गुजरे होंगे कि साइमा चौंक कर घुटने के नीचे दबे हुए ऊन के गोले की तरफ देखने लगी, और मैंने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया और हैरान रह गया। ऊन का गोला आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांग के नीचे से खुद ब खुद बाहर निकल रहा था, और साइमा ने टांग हटाई तो ऊन का गोला तोप से निकले गोले की तरह सामने दीवार पर एक धमाके से जा लगा, और हम दंग रह गए। ऊन के नरमो नाजुक गोले ने दीवार से सीमेंट का प्लास्टर इस तरह उखाड़ दिया जैसे लोहे का वजनी गोला किसी ने पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा हो। हम दोनों फटी फटी आंखों से दीवार की तरफ देख रहे थे, और गोला दोबारा अपनी जगह से उछला, और अब उसका रुख साइमा की तरफ था। अचानक मेरी छठी हिस्स ने मुझे खतरे से आगाह किया, और मैं बिजली किसी तेज़ी से साइमा के ऊपर जा गिरा। मेरे वजन से साइमा कालीन पर गिर गई, और गोला जन की आवाज़ निकालता हुआ हमारे ऊपर से गुजरकर दूसरी दीवार पर लटकी पेंटिंग से जा टकराया। एक धमाके से पेंटिंग के टूटने की आवाज़ आई, और हम तेज़ी से उठकर बच्चों की तरफ लपके। मैं साइमा को अपने ओट में लिए हुए था, और गोला आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह आगे सिरक रहा था, और वो एक बार फिर अपनी जगह से उछला और हमारे सरों के ऊपर से उड़ता हुआ बेड की दूसरी तरफ जा गिरा। तुम मोमना को उठाओ, और मैंने आहत को कंधे पर उठाते हुए चीख कर साइमा से कहा, और सूरत हाल काफ़ी खतरनाक हो चुकी थी। मैं साइमा के सामने ढाल बना हुआ था, और मैंने महसूस कर लिया कि गोले का हदफ मैं नहीं साइमा है, और इसलिए मैं हर सूरत उसे बचाना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कमरे की तरफ चलो, और मैंने सरगोशी की। उसने हरासा नज़रों से मेरी तरफ देखा, और अचानक कमरा तेज़ नस्वानी कहके से गूंज उठा। साइमा फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रही थी, और खौफजदा तो मैं भी था, लेकिन मैंने इजहार न किया। और कहके की बात कमरे में जैसे चारों तरफ से आ रही थी, और फिर यकदम खामोशी छा गई, और इतनी गहरी खामोशी जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो। अधिक प्रेम करते हो अपने पत्नी से, और नहायत सुरीली नस्वानी आवाज़ ने पूछा, और खौफजदा होने के बावजूद मैं आवाज़ के सुरीलेपन को महसूस किए बगैर न रह सका, और मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? आवाज़ फिर आई। तुम्हारे पहले पर सुनकर तर तो यह है कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, और राधा ही आने की बात तो महाराज मैं तो वर्षों से यहीं रहती हूँ। और आवाज़ में बला का लोच और सुरीलापन था। परंतु महाराज
तुम जैसे सुंदर हो उतने कठोर भी हो। और आवाज़ दोबारा आई, तुम्हारी पत्नी अधिक सुंदर यानी कि बहुत खूबसूरत है, और ये भी जानती हूँ कि तुम क्यों अपनी पत्नी से प्रेम करते हो। परंतु महाराज, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास रखो, और सुंदरता में मैं भी कम नहीं हूँ। और खौफ से हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। साइमा सख्ती से बाजू थामे मेरे साथ लगी खड़ी थी, और अचानक वही आवाज़ फिर कमरे में गूंजी, और इस बार उसका मुखातब साइमा थी। हिंद, बंद कर ये अपना जाप, और तू केवल अपने पति के कारण जीवित है, और नहीं तो इसी समय तेरी मृत्यु हो चुकी होती। और जिस समय तूने यहाँ पिक धरा था, उस बार आवाज़ में बेचैनी और करख्तगी नुमाया थी। मोहन, अपनी पत्नी से कहो कि जो जाप ये कर रही है उसे बंद कर दे, वरना कसम भवानी माता की एक पल में उसे भस्म कर दूंगी। और कह बार आवाज़ दोबारा आई। इस बार आवाज़ ने शायद मुझे मुखातब किया था, क्योंकि वह साइमा को मेरी बीवी कह रही थी, लेकिन उसने नाम किसी मोहन का लिया था। और मैं हैरान और परेशान अभी इसी बात पर गौर कर रहा था कि आवाज़ दोबारा गूंजी। मोहन, मैं कह रही, इस कलंकिनी से कहो कि ये जो कुछ पढ़ रही है उसे बंद कर दे, और तुम्हारा ध्यान ना होता तो ये कब का प्रलोक सुधार चुकी होती। और इस बार मुझे यकीन हो गया कि वह मुझसे ही मुखातब है। मैंने चौंक कर साइमा की तरफ देखा, और वह सख्ती से मेरा बाजू थामे मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी, और वो कुरानी आयात का विर्द कर रही थी। उसने पढ़ते हुए कमरे में चारों तरफ फूंक मारी। मैं जा रही हूँ कलिंकनी, परंतु इतना जान ले कि यदि तू यहाँ से जाने का ध्यान भी मन में लाए तो अपनी संतान की मृत्यु तो खुद होगी। और मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। आहत को लिटाते हुए मैंने साइमा से कहा कि वो भी मोमना को लिटा दे, और उसके मुतहरक होठों से पता चल रहा था कि वो अभी तक कुरानी आयात के विर्द में मसरूफ़ है। मोमना को लिटाकर उसने दोनों बच्चों पर फूंक मारी, और डुबडुबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। फारूक, ये सब क्या है? अब क्या होगा? और हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हौसला करो साइमा, कुछ नहीं होगा, और सुबह होते ही हम इमरान के घर चले जाएंगे, और जल्द ही मैं यहाँ से तबादले के लिए दरख्वास्त दे देता हूँ। अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे। और मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। फारूक, वो क्या कह रही थी? और मुझे तो उसकी कोई बात समझ में नहीं आई, और ना जाने वो किस ज़ुबान में बात कर रही थी। और वह सिसकने लगी। वो कह रही थी कि अगर हमने यहाँ से जाने का इरादा किया तो वो हमारी औलाद को मार देगी। और मैंने वजाहत की, और चौंका। वह हिंदी बोल रही थी, इसलिए साइमा उसकी बात पूरी तरह समझ ना पाई थी, और उसका रंग फक हो गया। अब क्या होगा फारूक? हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? और वो रोने लगी। कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, और खुदाए बुजुर्गों बरतर पर यकीन है कि तुम्हें, और वही हर चीज़ पर कादिर है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, और इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। और मैंने उसे तसल्ली दी, और वह मेरे साथ लग गई। तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। और मैंने उसका हाथ थपथपाया। और इस हालत में मुझे नींद कैसे आएगी? कोशिश करो नींद आ जाए। और मैंने ज़बरदस्ती उसे लिटा दिया, और साइड टेबल की दराज से रिवाल्वर निकालकर अपनी गोद में रखते हुए बोला, तुम इत्मीनान से सो जाओ, अगर अब कोई आया तो बच कर ना जा सकेगा। लेकिन वो तो नज़र ही नहीं आती। उसने खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखा। अचानक बिजली बड़े ज़ोर से कड़की, और लाइट चली गई। हर तरफ गुप अंधेरा छा गया, और साइमा ने जल्दी से उठकर बच्चों के ऊपर हाथ रख लिए, और कहीं बिजली की शोर से उनकी आंख ना खुल जाए। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। फारूक, इमरजेंसी लाइट जला लें, और मुझे अंधेरे से डर लगता है। और साइमा की आवाज़ खौफ से कांप रही थी। मैं दरवाजे के दराज से लाइट निकाल कर जला ली, और बिजली चमकती तो एक लम्हे के लिए कमरा रोशनी से भर जाता। साइमा बच्चों के पास लेट गई थी, और मैंने दीवार से टेक लगाते हुए सोचा कि ये सब क्या है। और एक बार फिर गुजरे वाक़यात मेरे ज़हन में ताज़ा हो गए। साधु के मरने के बाद जो सुकून मिला था वो एक पल में गर्क हो गया। ये आवाज़ किसकी थी? और कौन थी जो मुझे मोहन के नाम से पुकार रही थी? और वह नज़र क्यों नहीं आ रही थी? कई सवालात मेरे दिमाग में चकरा रहे थे, लेकिन उनका जवाब कौन देता? और मैं सोचता रहा। साइमा आंखें बंद किए लेटी हुई थी, और शायद सो गई थी। मैंने बच्चों और साइमा के ऊपर पड़ा हुआ कंबल दुरुस्त किया, और दराज से सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। सोचों ने एक बार फिर मेरे दिमाग का घेराव कर लिया, और जब से हम इस घर में आए थे कुछ ना कुछ होता जा रहा था। और क्या साइमा की बातें उसका वहम न थी? और क्या वाकई कोई आंटी खाने पीने की अशिया बच्चों को लाकर देती और उनसे खेलती थी? साइमा का इसरार था कि उसने अपनी आंखों से एक औरत को
मोमना को झूला झुलाते देखा और यकीनन ये उसी औरत की आवाज़ थी और उसने मेरे पूछने पर कहा था कि मैं तो रहती यहीं हूँ, आई तो तुम हो और मेरे मन के मंदिर देवता, और क्या वो हिंदू है? और सवालात मेरे दिमाग पर यलगार कर रहे थे और साधु भी हिंदू था और हालात की कड़ियाँ ये ज़ाहिर कर रही थीं कि इन सब वाक़यात के पीछे उस मनहूस साधु का हाथ है। लेकिन वो तो मर चुका है और मेरे सामने ही बिल्लियों ने उसका गोश्त खा लिया था और उसका ढांचा इबरत का निशान बना मेरे सामने पड़ा था। क्या मरने के बाद उसकी रूह हमें तंग कर रही है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? और सवालात का एक हजूम मेरे दिमाग में इकट्ठा हो चुका था। बहसीयत मुसलमान मेरा इस बात पर कामल यकीन है कि रूहें मरने के बाद आलम अरवाह में चली जाती हैं और जहां उनको उनके अमाल के मुताबिक सज़ा या जज़ा दी जाती है। और फिर ये हिंदू औरत कौन है और जिसकी आवाज़ थोड़ी देर कबल हमें सुनाई दे रही थी और उसके नज़र ना आने से उस पर मावरई मखलूक का गुमान हुआ था? मुझे याद आया कि अचानक मुझे आया साधु ने मरने से पहले अपनी किसी नादीदा गुरु से बातें की थी और उससे इजाज़त मांगकर मेरे ऊपर हमला किया था। एक बिल्ली ने अपने जान का नजराना देकर मुझे बचा लिया था, तो क्या यह कारस्तानी साधु के उस्ताद की है? और शायद वह अपने चेले की मौत का बदला मुझसे लेना चाहता हो। और सफ़ेद बिल्ली जिसने मुतअद्दिद बार मुझे मुश्किलात से निकाला था अब गैर थी और सोच कर मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन किसी बात की समझ ना आई। बाहर तूफ़ानी बारिश जारी थी और तेज़ हवा के झक्कड़ चल रहे थे। खिड़की के शीशों पर बारिश के कतरे शोर पैदा कर रहे थे और बिजली की कड़क और बादलों की गर्ज से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। कमरा बंद होने के बावजूद गज़ब का शोर अंदर आ रहा था और मुझे साइमा और बच्चों की नींद पर हैरत हो रही थी। वो कैसे इतने शोर में सो रहे हैं? और बच्चों के बारे में तो खैर कहा जा सकता है कि उनकी नींद पक्की होती है, लेकिन साइमा, और जिसकी आँख ज़रा सी आहट पर खुल जाया करती, आज यूँ बेखबर सो रही थी जैसे किसी साउंड प्रूफ कमरे में हो। हालांकि अभी उसने कहा था कि इन हालात में उसे नींद कैसे आएगी। अच्छा ही हुआ कि उसे नींद आ गई, वरना ख्वाम खा परेशान होती। और ये सोचकर मुझे कुछ तसल्ली हुई और नींद भी अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों में से एक अजीम नेमत है और सारी मुश्किलात और गमों से वक्ती तौर पर ही सही छुटकारा दिला देती है। मैंने प्यार से साइमा की तरफ देखते हुए उसके जिस्म पर पड़े कंबल को ठीक किया। इन वाक़यात के ज़हूर पजीर होने से पहले और जब भी मैं सुनता कि फ़लाँ घर पर जिन्नात ने कब्ज़ा कर लिया है या किसी पर असीब का असर हो गया है, तो बिला धड़ कह देता कि ये सब मनगढ़ंत बातें और जाहल लोगों ने अपने मकासद के लिए फैला रखी हैं। लेकिन जब हमारे साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे यकीन आ गया कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं बुनियादी तौर पर एक दिलेर शख्स हूँ और डर खौफ मेरी फितरत में नहीं, लेकिन जो कुछ इस शहर में आने के बाद मेरे साथ होता रहा उसने मुझे खौफजदा कर दिया। मुझे खतरा था कि साइमा और बच्चों को नुकसान ना पहुँच जाए और मैंने सर दीवार से टकरा कर आँखें मूंद लीं। शायद गनूदगी में था कि खटके से मेरी आँख खुल गई और साइमा और बच्चे बेखबर सो रहे थे। मुसलसल बैठे रहने की वजह से मेरा जिस्म शल हो गया था। बारिश और तूफ़ान का जोर टूट चुका था और अचानक बिजली का राब्ता बहाल हो गया और कमरे में हर तरफ रोशनी फैल गई। साइमा मेरे पास, उसके बाद आहद और साथ ही मोमना लेटी हुई थी और मैंने उठकर एमरजेंसी लाइट बुझाई और अभी लेटने का सोच ही रहा था कि मोमना उठकर बैठ गई। और पहले तो मैं ये समझा कि शायद वो नींद में उठकर बैठ गई है, क्योंकि बचपन में उसे नींद में चलने और बोलने की आदत थी और वो यकटिक साइमा की तरफ देख रही थी और मैं उसे लिटाने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और अचानक उसने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया और जब वो बोली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से उसी औरत की आवाज़ निकली जो थोड़ी देर पहले कमरे में सुनाई दे रही थी और जिसने अपना नाम राधा बताया था। मोहन, ये मैं हूँ तुम्हारी राधा और इस समय मैं तुम्हारी पुत्री के शरीर में हूँ। और मैंने फ़ौरन साइमा की तरफ देखा और उसे सोते पाकर शुक्र अदा किया। अगर वह जाग रही होती तो शायद खौफ से उसका दम ही निकल जाता। और अचानक मोमना के हलक से फिर नस्वानी आवाज़ निकली, मोहन, जानती हूँ कि तुम अपनी पत्नी संग अधिक प्रेम करते हो, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान में रखना कि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ और जानती हूँ कि तुम अपने मन में क्या ठाने बैठे हो। यही ना कि सवेरा होते ही वापस अपनी माता के घर चले जाओगे। यदि तुम ऐसा विचार भी मन में लाए तो अपनी संतान से हाथ धो बैठोगे। और मैंने एक बार फिर साइमा की तरफ देखा और वह बेखबर सो रही थी। हालांकि मोमना के मुंह से निकलने वाली आवाज़ खासी बुलंद थी
और मेरे यूँ बार बार साइमा की तरफ देखने से मैं उसे आवाज़ ही कहूँगा, क्योंकि वो नज़र तो आ नहीं रही थी और मैं झंझला गई। मैंने उसे सलाह दिया है जानू, और ये समय संसार में है ही नहीं। और मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी और मैंने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो, और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, और क्या तुम्हें साधु के उस्ताद ने भेजा है? अगर ऐसा है तो तुम उसे बताओ कि साधु की मौत में मेरा कोई कसूर नहीं। और शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए, लेकिन उस मामूली सी बिल्ली ने उसका नरखरा उधेड़ दिया था और ये सब कुछ मेरे सामने हुआ और मैंने उसे यकीन दिलाया। बहुत भोले हो। और इसकी मधुर हंसी सुनाई दी और कमरे में जैसे जलतरंग बाज उठा। तुम जो कोई भी हो, और खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। और इस बार मैंने उससे दरख्वास्त की, मैं तुमसे प्रेम की बात कर रही हूँ और तुम सुनो मेरे मीत, और जब तक तुम इस घर में रहोगे और तुम्हारी पत्नी और संतान जीवित रहेंगे और यहाँ से कहीं और जाने का विचार किया या एक शब्द तुमने अपने बूढ़े मित्र से कहा, तो फिर इतने बुद्धिमान हो तो तुम हो ही। कि उसके बाद कमरे में खामोशी छा गई और मैं उसकी अधूरी बात का मतलब समझ गया था। बूढ़े मित्र से मुराद शरीफ के वालिद साहब थे और मोमना बेदस्तूर मेरी आंखों में आंखें डाले अपनी जगह पर बैठी थी। मैंने सोचा कि मोमना पर कुछ पढ़कर फूंक मारूं, और जैसे थोड़ी देर पहले सामना किया था और सरसराती हुई आवाज़ आई, सुनो मूर्ख, और जिस जाप का विचार तुम अपने मन में कर रहे हो, और यदि तुमने उसे आरंभ किया यानी कि शुरू किया, तो तुम्हारी यह कोमल पुत्री जीवित ना रहेगी। और जिस समय तुम्हारी पत्नी ने यह जाप किया था और मैंने किसी के शरीर में प्रवेश ना किया था, और जब भी वह पापन सफल हो गई थी। और परंतु अब बात कुछ और है। अब ऐसा विचार भी मन में लाए तो, और उसने एक बार पढ़कर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मेरी नन्ही मासूम बेटी के जिस्म पर किसी नादीदा शैतानी कुव्वत ने कब्जा जमा रखा था और मैं कुछ ना कर सकता था और अजीब बेबसी का आलम था। मोहन, एक बार फिर मोमना के मुंह से वही आवाज़ निकली, और इस बार आवाज़ में पहले वाला सुरीलापन और शरीनी थी। और किस विचार में गुम हो? तुम मुझे मोहन क्यों कहती हो, जबकि मेरा नाम फारूक खान है? और मैंने हिम्मत करके पूछा, और जवाब में सुरीली हंसी सुनाई दी। तुम कोई भी हो और तुम्हारा शुभ नाम कुछ भी हो, और तुम मेरे मोहन ही हो, जवाब मिला। अच्छा ये बताओ कि मोहन कौन है? और रफ्ता रफ्ता खौफ की जगह तजस्सुस ने ले ली, और इस बार वो बोली तो आवाज़ में उदासी का तासर था। मोहन मेरा पति था और मेरे मन का मंदिर देवता, और मेरा प्रेमी था, और संसार में उस जैसा सुंदर कोई न था। वो एक जज्ब के आलम में बोल रही थी, और परंतु तुम्हारे धर्म के एक महान गुरु ने उसे भस्म कर दिया। और उसकी आवाज़ भर्रा गई और कुछ देर तक खामोशी छाई रही, और फिर फिजा में उसकी सिसकियाँ गूंजने लगी। बज़ाहिर मोमना सिसकियाँ ले रही थी, लेकिन मोमना का तो सिर्फ जिस्म इस्तेमाल हो रहा था, और जबकि उसके अंदर कोई और ही बोल रहा था। लेकिन क्यों? और बेख्तियार मैंने पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? और क्या नाम बताया था तूने? हाँ मोहन। और तुम्हारे शोहर ने ऐसा क्या किया था जो किसी ने उसे जला दिया? समय आने पर अपनी पूरी जीवन कथा और जिंदगी की कहानी तुम्हें सुना दूंगी। और इस बार ठहरी हुई आवाज़ में कहा गया, क्या तुम हिंदू हो? और खामोशी का वक्फा आया तो मैंने पूछा, हाँ, परंतु धर्म में क्या रखा है? और धर्म तो सारे एक जैसे होते हैं। हर धर्म में प्रेम की शिक्षा, मोहब्बत का सबक दिया जाता है। और क्या तुम्हारे धर्म में तुम्हारा धर्म यह सिखाता है कि किसी प्रेमिका से उसका प्रेमी दूर कर दो? और उस पापी ने मेरे मोहन को मुझसे दूर कर दिया, और बड़ा अन्याय उस दश ने मेरे साथ किया। और मैंने भगवान की सौगंध खाई कि जब तक उस पापी का सर्वनाश ना कर दूं और मेरी आत्मा शांत ना होगी। परंतु मुझसे पहले ही भगवान ने उसे नरक में भेज दिया, और आवास में गुस्सा और जंजलाहट थी। लेकिन क्यों? कहा ना, समय आने पर सब कुछ बता दूंगी। और परंतु अभी भी तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। अब टिकना जाने कितने मनुष्य यहाँ आए और मैंने किसी को यहाँ टिकने ना दिया, परंतु तुम्हें मैं अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ लाई हूँ। क्या मतलब? और तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। सब जान जाओगे प्रीतम, धीरे धीरे। और उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुझे तसल्ली दी। क्या डॉक्टर ताहर और उसकी बीवी नौरीन को भी तुमने ही मारा था? केवल उन्हीं को नहीं, और जो भी यहाँ आया, और वह या तो इस स्थान से गया या इस संसार से। और उसने बड़े इत्मीनान से कहा। मेरा तजस्सुस बढ़ गया और मैं जल्द अज जल्द उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वर्षों बाद मेरे मन को शांति मिली है और मेरा मोहन मुझे फिर मिल गया। और वह अपने धुन में बोले जा रही थी, और मैंने एक बार फिर साइमा की तरफ देखा, और जो अभी तक बेखबर सो रही थी।
मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं उसने साइमा के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। चिंता न करो प्रेमी, और तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं हुआ, और ये सब मेरे जाते ही वक्त जाग जाएंगे। और उसने जो कुछ किया है, मन करता है कि उसके कर्मों के कारण ऐसा श्राप दूं कि ये जीवन भर याद रखे। परंतु तुम्हारा ध्यान आ जाता है और उसके लहजे की शक्ति से मैं कांप गया। सुनो मोहन, और यदि उसने हमारे बीच आने की और शक्ता की तो मैं उसे एक पल में भी नरक में पहुंचा दूंगी। और उसकी कहरबार आवाज़ आई, उसने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें उस पर इतना गुस्सा आ रहा है? और मैंने जल्दी से पूछा। ये सारा दिन पूजा पाठ में जुटी रहती है और हर रीना सोने से पहले न जाने क्या जाप करती है, और जिसके कारण मुझे या तो यहाँ से जाना पड़ता है या कष्ट भोगना पड़ता है। और यदि उसने ऐसा करना ना छोड़ा तो मैं उसे नरक में झोंक दूंगी। और कहरबार लहजे में कहा गया। मैं उसकी बात समझ गया था, और साइमा की आदत थी कि रोज़ाना रात को सोने से पहले वो 41 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर सारे घर में फूंक दिया करती। और इस बार जब वो लाहौर गई तो ये वजीफ़ा उसकी फूफो ने उसे बताया था, और उनका कहना था कि अगर रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ा जाए तो घर में जिन्नात और जादू का असर बातल हो जाता है। उस दिन से साइमा ने उसे मामूल बना लिया, और जब वो मखसूस अय्याम में होती तो मुझे पढ़ने के लिए कह दिया करती, और वरना तो उसका मामूल था। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, और मेरा तुम यकीन करो, और कहीं यह साइमा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मैंने जल्दी से कहा, यदि उसने हमारे बीच आने का विचार किया तो? और उसकी अधूरी बात में धमकी पोशीदा थी। तो क्या? और मैंने जल्दी से पूछा। उसकी मरती हो, और तुम अपने इन सुंदर नैनों से खुद देख लोगे। और उसके उसके मुंह से फुंकार से निकली, और उस वक़्त अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए उससे कोई भी वादा करने में कोई मजाका नहीं। बस एक बार उसके चुंगल से निकलना ज़रूरी था। और आवाज़ फिर सुनाई दी, मोहन, और यदि तुमने मेरे साथ कोई छल खपट किया, यानी कि धोखा फ्रेब करने की कोशिश की, तो इनमें से एक भी जीवित ना रहेगा। और उसका इशारा साइमा और बच्चों की तरफ था। कम वक्त दिल की बात भी जान लेती थी। ठीक है, और मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा फ्रेब नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा मेरे साथ करना होगा। कहो मेरे मन मंदिर के देवता, और ये दासी तुम्हें वचन देती है, और तुम्हारा कहा मेरे लिए भगवान के कहे समान होगा। और फौरन जवाब आया, तुम साइमा और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। और मैं इस पोजीशन में तो ना था कि उसे कोई बात बनवा सकूं, लेकिन उसकी अब तक की गुफ्तगू से मैं ये समझा कि वो मेरी मोहब्बत का दम भरती है। नश्चित, यानी कि बेफिक्र रहो, और जब तक तुम्हारी तरफ से कोई छल ना हुआ तो मैं वचन देती हूँ कि उनको कुछ ना होगा। और परंतु तुम भी मुझे वचन दो कि तुम मेरे संग विश्वासघात यानी कि एतमाद को धोखा ना करोगे। और यदि ऐसा ना हुआ तो फिर मेरा कोई दोष ना होगा। और तुम सुन रहे हो ना मोहन, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। और मैंने उसे इत्मीनान दिलाया। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, परंतु मिनिश पर से मेरा विश्वास उठ चुका है, और वो पापी भी तो एक मिनिश था जिसने मेरा प्रेमी मेरे मोहन मुझसे छीन लिया। परंतु इस बार मैं ऐसा ना होने दूंगी। और उसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। ये तो वाकई बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे खावंद को किसी ने मार दिया। और मैंने बड़ी अपनाइयत से कहा, दरअसल मैं उसका इत्मीनान हासिल करना चाहता था, और अगर मुकाबला किसी इंसान से होता तो मैं उसे मज़ा चखा देता, लेकिन मेरा वास्ता तो एक अनदेखी मखलूक से पड़ा था, और जिसका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए उसे वक़्त मैंने उससे हमदर्दी जताई, और उसकी हाँ में हाँ मिलाने का फ़ैसला करते हुए उसे यकीन दिलाया था कि मैं उससे कोई धोखा ना करूँगा। और मुझे यकीन था कि इस मुश्किल से निकलने की कोई सबील इंशाअल्लाह निकल ही आएगी। और कमला गुलाब की खुशबू से महका हुआ था। मोहन, आवाज़ ने अपने सोचों के बनूर से निकलते हुए कहा, क्या बात है? एक वचन मुझे और दो। वो क्या? और मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तुम्हें याद होगा कि जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आती थी तो उसके हाथ में गुलाब का फूल होता था, और मुझे वो रातें याद आ गईं। और जब साइमा मेरे कमरे में आती थी तो उसके हाथों में गुलाब का ताज़ा फूल होता, और दूसरे दिन जब मैं उससे पूछता तो इस बात से इनकारी होती कि वो रात को मेरे पास आई ही ना थी। उसके बाद वो सारे वाक़यात पेश आने लगे, और जिनकी वजह से मैं शदीद बीमार होकर अस्पताल जा पहुंचा था। केवल शरीर तुम्हारी पत्नी का होता था, परंतु वो मैं थी। और इस इंकिशाफ पर मैं दंग रह गया, और मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। और कुर्बत के इन लम्हात में साइमा के अंदाज में जिस तरह की बेबाकी और वरासतगी हुआ करती वो उसकी फितरत की ना थी।
اور مجھے تو تعجب تو تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ مجھے بہت چاہتی ہے میں نے کوئی خیال نہ کیا تھا، اور جنہیں میں سائمہ کی ادائیں سمجھتا رہا، اور وہ یہ کم بخت تھی، اور یہ جان کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ ورشوں بعد میرا بیعقل شریر کو شانتی ملتی، اور پرنتو اس الٹا نے سارے کیے درے پر پانی پھیر دیا، اور اس کے لہجے میں سائمہ کے لیے نفرت تھی۔ کیا سائمہ جانتی ہے کہ اس کی بجائے تم میرے بستر پر آتی تھیں؟ اور میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں میرے دیوتا، اسے کچھ خبر نہیں، پرنتو جو جاپ وہ ہر رینا کرتی ہے اس کارن مجھے بہت کشٹ بھوگنا پڑتا ہے، اور رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، اور ہلکی ہلکی بودا باندی اب بھی جاری تھی۔ میں اور میری معصوم بیٹی آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور اس کے جسم پر ماورائی مخلوق قابض تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات جنم لے رہے تھے، اور کہیں میری معصوم بیٹی کو نقصان نہ پہنچ جائے، اور میری کفیت بانپ گئی۔ موہن، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ جب تک تم میری آگیا کا پالن کرتے رہو گے انہیں کچھ نہ ہوگا، اور تمہیں میرے وچن پر وشواس کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے اطمینان دلایا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک آہ بھری، اور اس کے علاوہ میں کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ ایک بات اور جان لینا کہ تمہارے واسطے بہت ضروری ہے۔ آواز آئی، اور میں نے سوالیہ نظروں سے مومنا کی طرف دیکھا۔ سادھو امر کمار ایک مہان سادھو تھا۔ اس نے اپنا سارا جیون کالی ماتا کی تپسیا اور بھکتی یعنی کہ عبادت اور خدمت میں بتا دیا تھا، اور کیول تمہارے کارنوں سے پرلوک بھیج دیا گیا، اور جب تک تم میری شرن میں ہو اس کا کوئی گرو تمہیں کوئی کچھ بھی نہ کہہ سکے گا، پرنتو وہ تم پر کرودھ ہے اور اس سمے کا انتظار کر رہا ہے، اور جب تم میرے شرن سے باہر آؤ تو تم اس سے اپنے چیلے کی مرتیوں کا بدلہ لے، اس لیے بھی تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے، اور میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے کہا، اور میں نے اسوات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، لیکن میں کب تک گھر میں بند ہو کر بیٹھا رہوں گا، اور مجھے باہر تو جانا ہی پڑے گا۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ گھر میں بندی بن کر بیٹھے رہو؟ باہر جاؤ، کام کاج کرو، بس میری یہ بنتی مان لو، اور اپنی پتنی سے کہو کہ وہ جاب بند کر دے، اور جس کے کارن مجھے یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ لیکن میں اسے کیسے کہہ سکتا ہوں، اور کیا تم خود ایسا کچھ نہیں کر سکتی؟ اور میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں، اور یہ تمہیں آنے والا سمے ہی بتائے گا، اور کیول اتنا جان لو کہ سادھو امر کمار کا گرو بھی تمہیں میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور کہیں یہ اپنے مطلب کے لیے تو مجھے نہیں ڈرا رہی، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی حوث پوری کرنے کے لیے یہ چاہتی ہو کہ سائمہ اتل کرسی کا ورد نہ کیا کرے۔ اور میرے دل میں خیال آیا، تمہیں میرا وشواس کرنا چاہیے موہن، اور یدی مجھے تم سے پریم نہ ہوتا تو میں سادھو امر کمار کے شراب سے تمہاری رکشا کیوں کرتی؟ اور اس کی آواز دوبارہ آئی، اور میں سوچتا وہ جان جاتی، اور میں تمہیں مطلب نہیں سمجھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اور میں بری طرح الجھ گیا۔ پریتم، میں وہی تھی جس نے تمہاری سہایتا کی تھی، اور جب سادھو امر کمار نے تمہیں گھیر لیا تھا۔ اس نے کہا، کیا مطلب؟ اور میری مدد تو ایک بلی نے کی تھی۔ اور میں نے حیرت سے کہا، بہت بولے ہو سجنا، اور اس کی مدر ہنسی پر جلتن کا گمان ہوا۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو یہ خود کیسی ہوگی؟ اور ایک خیال میرے ذہن میں آیا، بہت بے عقل ہو رہے ہو اور میرے درشن کرنے کو۔ اور اس کی شوخی سے بھرپور آواز ابھری، اور میں خجل ہو گیا، اور کم بخت ہر بات جان لیتی تھی۔ رادھا، ایک بات تو بتاؤ۔ اور میں نے سوچا کہ جتنا ہو سکے اس کا اعتماد حاصل کر لوں۔ پوچھو میرے پران، اور جو کچھ بھی تمہارے من میں ہے پوچھ لو، اور میں تمہارے ہر پرشن کا اتر اوش دوں گی۔ سادھو امر کمار کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا، اور میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ امر کمار تمہارے نہیں میرے پیچھے تھا، اور مجھے پراشچت کرنا اس کے جیون کی سب سے بڑی اچھا تھی، اور کیول اسی کی کیوں جانے کتنے سادھو سنت پنڈت پجاری میرے کارن جوگ لیے دھما دھونی رمائے بیٹھے ہیں، اور مورخ اپنا جیون نشٹ کر رہے ہیں، اور مجھ پر کسی کا ادھیکار ہونا کوئی بالکوں کا کھیل نہیں ہے نا؟ اور یہ تو میرا من تم پر آ گیا ہے سجنا، اور نہیں تو رادھا کی اور بری نظر سے دیکھنے والا دھرتی سے پرلوک سدھار جاتا ہے۔ اور جس سمے میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، اور اسی سمے جان لیا تھا کہ میرا موہن دوجا جنم لے کر مجھ سے ملنے اس سنسار میں آ گیا ہے، اور موہن میں بھی تمہاری سنتان سے پریم کرتی ہوں، اور یدی تمہاری پتنی یہ جاب جو اسے اس کے موسی نے بتایا ہے عرب نہ کرتی تو میں اسی طرح ہر رینا تمہارے پاس آ کر من کو شانت کر لیتی، اور میرا وشواس کرو کہ میں تم سے ادھک پریم کرتی ہوں، اور یدی کوئی تمہیں بری نظر سے دیکھے اور مجھ سے سہن نہیں ہوتا، اور اسی کارن اس پاپی سادھو کو میں نے اس سنسار سے ہی بھیج دیا۔ میں تمہاری بات سمجھا نہیں، کھل کر بتاؤ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور میرا خوف بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس بلی کے شریر میں تمہاری یہ داسی ہی تھی، اور اس انکشاف پر میں دنگ رہ گیا۔
لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میں نے بے یقینی سے کہا کیوں؟ اور جب میں تمہاری پتری کے شریر میں رہ کر تم سے بات کر سکتی ہوں تو بلی کے شریر میں رہ کر تمہاری رکشا کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اس نے مجھے بڑے لسان سے سمجھایا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، اور مومنہ کے جسم پر قبضہ کر کے مجھ سے بات کرنا ممکن اگر تھا تو بلی کے جسم میں داخل ہونا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ بالکل ٹھیک سمجھے، اور اب تو تمہیں میری بات کا وشواس آ گیا ہوگا اور میں تم سے کتنا پریم کرتی ہوں، اور کیول تمہارے کارن میں نے کالی ماتا کے ایک سیوک کی بلی چڑھا دی، اور ایک سادھو تو کیا سارے جگ کے سادھو سنت میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہ کہہ پائیں گے۔ اور اس کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ کیا تم ایک روح ہو؟ اور میں نے بے یقینی سے پوچھا کس بات کی چنتا تمہیں بے عقل کر رہی ہے، اور سمے آنے پر سب کچھ جان جاؤ گے پریتم۔ لیکن سادھو تمہیں کیوں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور میں اس سلسلے میں اس کی کیا مدد کر سکتا تھا؟ اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اور اس بار میں نے کھل کر پوچھا۔ سادھو مجھے مار کر مہا شکتی مان بننا چاہتا تھا، اور جو منش مجھے اپنی بندی بنانے میں سفل ہو جائے وہ اس دھرتی کا سب سے مہا پرش بن جائے گا، اور اس کی شکتی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور دیوتا بھی اس کا کہا نہ ٹال سکیں گے، اس نے مجھے سمجھایا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، میں ان پر یقین نہیں کرتا۔ میں چڑ گیا۔ دھیرج پریتم، دھیرج، اور کچھ سمے اور بیت جانے دو، اور پھر سب کچھ تمہاری بدھی میں آ جائے گا، اس نے بڑے یقین سے کہا، اور میں نے اس وقت اس سے الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سدھو مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ یدی تم اس کی اچھا کے انوسار اپنی پتنی کو چھوڑ دیتے تو مجھے تمہارے پاس آنے کے کارن کوئی اور راہ ڈھونڈنا پڑتی، اور وہ پاپی یہی چاہتا تھا کہ جب میں تمہارے شریر سنگ سمبت جوڑتی اور وہ کسی طرح تمہارے شریر کو بندی بنا کر مجھے پراپت کر لیتا، اس نے مجھے سمجھایا۔ لیکن یہ کام وہ میری بیوی کے ذریعے کیوں نہیں کر سکتا؟ اور میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ پتی پتنی جب ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں تو یہ پنیہ کا کام یعنی ثواب کا کام ہے، اور پرنتو جب تم کسی اور ناری کے شریک سنگ سمبل جوڑتے تو وہ تمہیں بندی بنانے میں مکت ہو جاتا، اور پھر مجھے پراپت کرنا اس کے لیے کھٹن نہ تھا۔ میں جو کچھ تمہیں بتا سکتی تھی بتا دیا، اور تم اپنی پتنی سے کہہ کر یہ جاب بند کر دو، اور پھر تمہارے پاس آنے میں مجھے کوئی روک نہ ہوگی۔ اور اس نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرایا۔ لیکن میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ اور میں سائمہ کو اس کی بات کسی طرح راضی کروں؟ اور میں نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ یہ تم جانو، اور یدی تم چاہتے ہو اور تمہاری پتنی کو کوئی کشٹ نہ ہو تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ یہ اس کارن بھی ضروری ہے کہ میں تمہاری رکشا کر سکوں۔ اور ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک آہد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، اور وہ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے مومنہ کو گھورنے لگا، اور جب وہ بولا تو میں پوری جان سے لرز گیا، اور اس کے منہ سے کسی مرد کی گرجدار آواز نکلی، بدکار عورت، تو نے پھر وہی کام شروع کر دیے۔ اور آواز کی گھن گرج سے مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، اور میں نے مومنہ کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں مجھے خوف نظر آیا۔ اچانک مومنہ کا جسم لہرایا، اور وہ دوبارہ لیٹ کر سو گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ گال کے نیچے تھے، اور وہ اسی طرح سویا کرتی، اور میں نے گھبرا کر آہد کی طرف دیکھا، اور اس کا چہرہ پرسکون ہو گیا تھا۔ اس بار وہ بولا تو اس کی آواز میں وہ گھن گرج نہ تھی۔ بھاگ گئی بزدل، اور مجھے اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اور اس کی بڑبڑاہٹ ابھری، اور جیسے وہ خود سے ہم کلام ہو، اور اس کے بعد وہ بھی لیٹ کر دوبارہ سو گیا۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے دونوں بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جو یوں آرام سے سو رہے تھے جیسے روزانہ سوتے ہیں۔ اب کمرے میں گلاب کی خوشبو کا نام و نشان نہ تھا، اور ہر سو خاموشی طاری تھی۔ بارش رک چکی تھی، اور کبھی کبھی بجلی چمک جاتی، اور مجھے شبہ سا ہونے لگا کہ کہیں میں نے خواب تو نہیں دیکھا۔ اور تھوڑی دیر پہلے جو کچھ کمرے میں ہوا تھا وہ اتنا ہی ناقابل یقین تھا کہ آنکھوں کے دیکھنے کے باوجود شعور اسے ماننے سے انکاری تھا۔ ابھی میں حیران و پریشان بیٹھا تھا کہ سائمہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور پہلے تو وہ خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، اور پھر اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک ابھری، اور وہ متوجہ ہو گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، فاروق، وہ سب کیا تھا؟ اور کہیں میں نے کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھا؟ اور وہ منحوس عورت کون تھی، اور جس کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی، اور وہ میرے بچوں کو مارنے کی باتیں کر رہی تھی؟ کچھ نہیں ہوگا سائمہ، حوصلہ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ اور انسان کو ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور میں نے اسے تسلی دی، فاروق، صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور ہم نے یہاں نہیں رہنا، اور اس مکان میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔
हाँ हाँ, ज़रूर सुबह होते ही हम ये घर छोड़ देंगे, तुम फिक्र ना करो और आराम से सो जाओ। और मैंने उसे तसल्ली दी। इन हालात में कैसे नींद आ सकती है, और मुझे तो उस बात पर बड़ी हैरत है कि मैं कैसे सो गई। और अब मैं उसे क्या बताता कि वह सोई ना थी, उसे सुला दिया गया था। फारूक, सुबह होने वाली है, बस नमाज पढ़ के यहाँ से चलते हैं। और उसने करा की तरफ देखा और इस पर 5 बज रहे थे। ठीक है, नमाज पढ़कर इस मसले पर कुछ सोचते हैं, मैंने कहा। और उसने बाथरूम में जाकर वजू किया और जाए नमाज बिछा कर नमाज पढ़ने लगी। मैंने भी अपने रब के हजूर सजदा किया और दुआ की, या अल्लाह तू ही कादर करीम है और सब की हिफाजत करने वाला। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तू ही मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत करना, आमीन। और दुआ मांग कर मुझे बहुत सुकून मिला। और साइमा नमाज से फारग होकर कुरान पढ़ रही थी और मैं वहीं जाए नमाज पर लेट गया। सारी रात परेशानी से जागता रहा था और थोड़ी ही देर में नींद आ गई। न जाने मैं कितनी देर सोया था कि किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैं तो डर ही गई थी कि इतनी गहरी नींद तो आप कभी नहीं सोए। और साइमा मेरे ऊपर झुकी परेशानी से कह रही थी, और मैंने कई बार आपको आवाज़ दी, लेकिन आप तो जैसे बेहोशी की नींद सो रहे थे और उसके चेहरे से परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। दरअसल रात भर जागता रहा हूँ ना, इसलिए गहरी नींद आ गई थी। और मैंने उठकर आंखें मलते हुए कहा, बच्चों को भूख लगी है और मेरे साथ किचन में चलें और उनके लिए नाश्ता बनाना है। और कल रात के वाक़े से साइमा खौफजदा हो गई थी और मैंने मुंह पर पानी के 2-4 छींटे मारे और उसके साथ किचन की तरफ चल पड़ा। साइमा नाश्ता बनाती रही और मैं उसकी मदद करता रहा। कल रात उस गैर मरी मखलूक को तो मैंने कह दिया था कि मैं उसका हुक्म मानूंगा, लेकिन मैंने उस घर को छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। साइमा, नाश्ता करके ज़रूरी चीज़ें ले लो और मैं तुम लोगों को मिरान के घर छोड़कर मैं टिकट्स लेने और छुट्टी के दरख्वास्त देने के बाद आता हूँ और हम आज ही लाहौर चले जाएंगे। मैं तो सुबह सवेरे ही यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन आपकी नींद की वजह से इंतज़ार करती रही। और अचानक बेडरूम से मोमना की दिलखराश चीख सुनाई दी। हम दोनों तेजी से भागते हुए बेडरूम में आए तो देखा कि मोमना अहद के साथ चिपकी बुरी तरह रो रही थी और अहद खौफजदा नज़रों से बाथरूम की तरफ देख रहा था। जैसे ही हम दोनों अंदर दाखिल हुए और वो भी रोने लगे। दोनों बच्चे बुरी तरह सहमे हुए थे और साइमा ने जल्दी से आगे बढ़कर मोमना को उठा लिया और अहद भागता और हवा में मेरी टांगों से लिपट गया। मैंने नीचे बैठकर उसे अपने साथ लगा लिया और उसका नन्हा सा दिल तेजी से धड़क रहा था और साइमा ने मोमना को अपने सीने से लगाया हुआ था, जो अब भी हिचकियां ले रही थी। और मैंने अहद को तसल्ली देते हुए पूछा, क्या हुआ मोमना, क्यों रो रही हो? और उसने डुबडुबाई आंखों से मेरी तरफ देखा। बाबा, हम खेल रहे थे कि एक औरत जिसका मुंह जला हुआ था वो मोमना को पकड़ने लगी और बाबा उसके दांत टूटे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था और उसने झुरझुरी सी ली। फिर वो कहाँ गई? बाबा, वो बाथरूम में चली गई। और उसने खौफजदा नज़रों से बाथरूम की तरफ देखा और मैंने उसका हाथ छोड़ा और बाथरूम में झांक कर देखा, वहाँ कुछ भी ना था। और मैंने वापस आकर कहा, वहाँ तो कोई भी नहीं। और मोमना माँ के कंधे से लगी सिसकियाँ ले रही थी। उसकी ठोड़ी साइमा के कंधे को छू रही थी और अचानक उसने आंखें घुमाकर मेरी तरफ देखा। उफ मेरे खुदा! और आज बरसों बाद भी मुझे वो मंजर याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखें यकदम भैंस की आंखों जितनी हो गईं और मुंह से 2 नोकीले दांत बाहर निकल आए। उसका मासूम चेहरा बेहद डरावना हो गया और मुझे देखकर मुस्कुराई और मैंने बमुश्किल उसके चेहरे से नजरें हटाकर साइमा की तरफ देखा। वो मोमना की हालत से बेखबर गहरी सोच में गुम थी और जब दोबारा मेरी नज़र मोमना के चेहरे पर पड़ी तो उसका चेहरा पहले की तरह बिल्कुल ठीक था। अचानक मेरे नथनों से गुलाब की खुशबू टकराई और उसके बाद राधा की आवाज़ कमरे से गूंजी, अब क्या विचार है प्रीतम? और क्या कोई और चमत्कार देखना चाहते हो? और मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे संग विश्वासघात ना करना, और तुमने मुझे वचन दिया था मेरी आज्ञा का पालन करोगे, परंतु दिन चढ़ते ही भूल गए। और तुमने कैसे समझ लिया कि राधा तुम्हें पाकर खो देगी? मोहन, तुमने मेरे प्रेम का गलत विचार किया और मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि यदि तुम यहाँ से जाने का विचार भी मन में लाए तो तुम्हारी ये सुंदर पत्नी और संतान जीवित ना रहेंगे। और क्या तुम चले जाओगे अपनी राधा को छोड़कर? और परंतु मैं उस बात का ऐसा नहीं होने दूंगी। वर्षों बाद तुम मेरी मनोकामना पूरी हुई है। और बोलो मोहन, क्या अपनी राधा को छोड़कर चले जाओगे? और वो बार बार एक ही बात की तकरार किए जा रही थी।
اس کی آواز میں بلا کا درد امڑ آیا اور سائمہ کے چہرے پر وحشت چھا گئی۔ وہ یک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں نے گھبرا کر بچوں کی طرف دیکھا اور وہ بالکل چپ کھڑے تھے۔ میں حیران تھا کہ انہوں نے رادھا کی آواز سن کر کسی رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا، اور مومنہ تو خیر چھوٹی تھی لیکن احد بہت سمجھدار تھا۔ میری آواز کیول تم اور تمہاری پتنی ہی سن رہے ہو، میری میت اور میرے میت اور رادھا کی آواز نے میری الجھن دور کر دی، اور میں نے دیکھا کہ رادھا کا مجھے میت کہنا سائمہ کو بہت برا لگا، اور باوجود خوف زدہ ہونے کے اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بخوبی پڑے جا سکتے تھے۔ اچانک اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور جب وہ بولی تو میں حیران رہ گیا۔ تم جو کوئی بھی ہو لیکن ہو بہت بے شرم، اور تمہارے اندر ذرا سی بھی حیا نہیں، اور خبردار اگر میرے شوہر کو دوبارہ تم نے اس قسم کے بےہودہ القابات سے پکارا تو میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح گررائی، اور احد نے حیرت سے سائمہ کی طرف دیکھا، اور وہ حیران تھا کہ ماما کس کو ڈانٹ رہی تھی، اور ہا 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 کمرہ رادھا کے کہکے سے گونج اٹھا۔ سننا تم نے موہن، تمہاری پتنی کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے مجھے مخاطب کیا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور تم جیسی بد کردار بے حیا ہر مذہب اور نسل میں موجود ہوتی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم تم سے ڈر جائیں گے؟ یاد رکھو کہ شیطان کتنا ہی طاقتور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے آگے وہ بے بس ہے، اور اگر تم اپنی خیریت چاہتی ہو تو اسی وقت یہ جگہ چھوڑ کر چلی جاؤ، نہیں تو جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ اور سائمہ کسی شیرنی کی طرح گرج رہی تھی، اور میں اس کی جرأت پا کر حیران رہ گیا۔ کلنکنی، تجھے بتانا بہت ضروری ہو گیا کہ اس سمے تو کس شکتی کے سامنے کھڑی ہے۔ اور رادھا کی قہر و غضب میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے سائمہ کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، اور پھر رادھا کی آواز آئی، موہن، اس بار تو میں تمہارے کارن اس مورخ کو شمع کر رہی ہوں، پرنتو یہاں سے جانے کا وچار کیا تو پھر میں اس پاپن کو بتاؤں گی کہ رادھا کیا ہے اور کتنی شکتی مان ہے۔ میں جا رہی ہوں، پرنتو یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں۔ اور اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور آہستہ آہستہ گلاب کی خوشبو مدم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سائمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ چلو آج کچن میں ناشتہ کرتے ہیں، اور سائمہ میرا اشارہ سمجھ گئی، اور بچوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ تیزی سے نارمل ہو گئی تھی۔ ہاں بچوں، آج کچن میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا، اور احد نے میری طرف دیکھ کر آہستہ سے پوچھا، بابا، ماما کس کو ڈانٹ رہی تھی، اور وہ بڑے بڑے دانت والی عورت کون تھی؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور وہ کوئی فقیر نہیں تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اور آپ کی ماما کچن میں ہیں تو وہ آپ کو ڈرانے آ گئی، اور مجھے اور تو کچھ نہ سوجا، اور بہت چھوٹی سی کہانی گڑھ کر اسے مطمئن کر دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ بیڈ روم میں آ گئے، اور بچے کھیل میں مصروف ہو گئے۔ آج تو تم نے کمال کر دیا بھائی، اور مجھے تم سے اتنی دلیری کی توقع نہ تھی۔ اور میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور مدم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ کس قدر ڈھٹائی سے وہ میرے سامنے ہی آپ کو بےہودہ طریقے سے بلا رہی تھی، اور مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ تمہارا یہ روپ مجھے بہت بھلا لگا، اور مجھے فخر ہے کہ میری بیوی میرے لیے کسی بھی شیطان کی قوت سے ٹکرا سکتی ہے۔ اور میری اس تعریف سے اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور میرا سب کچھ تو آپ ہی ہیں، اور یہ تو میں مر کر بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے علاوہ کوئی آپ سے اس طرح بات کرے۔ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم کافی دیر مختلف تراکیب سوچتے رہے، اور اچانک میرے ذہن میں کوندہ سا لپکا، کیوں نہ میں شریف کے والد محترم کی خدمت میں حاضری دوں؟ اور مجھے یقین تھا کہ وہ اس مشکل کا کوئی حل ضرور بتائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں نے سائمہ کو کسی بات کی بھنک نہ پڑنے دی تھی، اور میں نے سوچا پہلے میں ان سے ملاقات کر لوں اور پھر سائمہ کو بتاؤں گا۔ میرا پروگرام تھا کہ اسے اور بچوں کو عمران کے گھر چھوڑ کر میں شریف کے ساتھ اس کے والد صاحب سے ملنے چلا جاؤں گا، اور سر سے جیسے بوجھ اتر گیا، اور میں نے سائمہ سے کہا، تم بچوں کو تیار کر لو اور میں بینک جاتے ہوئے تمہیں عمران کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اس نے سر ہلایا، لیکن بچوں کی موجودگی میں مزید کوئی سوال نہ کیا، اور انہیں تیار کرنے چلی گئی۔ اس نے احد کو کپڑے بدلنے کے لیے کہا، اور خود مومنہ کے ساتھ لان میں چلی گئی۔ میں ابھی فون کرنے کے ارادے سے اٹھنے ہی والا تھا کہ مومنہ کے چیخنے کی آواز آئی، اور وہ بری طرح چلا رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد سائمہ کی ہذیانی آواز سنائی دی، اور وہ مجھے بلا رہی تھی۔ ہائے اللہ فاروق، ادھر آئیں، یہ دیکھیں مومنہ کو کیا ہو گیا۔ اور میں جلدی سے باہر بھاگا۔ دیکھا تو سائمہ نے مومنہ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور اس کے منہ سے جاگ نکل رہے ہیں، اور ہاتھ پیر بری طرح مڑے ہوئے تھے، اور میں نے اس کی گود میں لے لیا، اور سائمہ رونے لگی۔
फारूक ये देखे इसे क्या हो गया है, और मैंने अंदर लाकर उसे बेड पर लेटा दिया और अचानक मोमना ने आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसके मुंह से कहका निकला, लेकिन आवाज राधा की थी, हा 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 हा। और साइमा ने रोते हुए कुरानी याद का विर्द शुरू कर दिया और मोमना ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखों से उसकी तरफ देखा। अब क्या विचार है मेरे बारे में? और उसकी हलक से राधा की आवाज निकली, तू तो बड़ी बलवान है और केवल इतनी सी बात से घबरा गई और मुझे भस्म करने चली थी। अब क्या हुआ? किधर गया तेरा वो तीखापन? और अगर तुझ में जरा सी भी शक्ति है तो मुझे अपनी पुत्री के शरीर से बाहर निकाल और मैं भी तो देखूं कि तू कितनी शक्तिमान है। सुन मूर्ख, और मैं मोहन के कारण अब भी तुझे क्षमा कर सकती हूँ, और केवल तुझे इतना करना होगा कि जो जाप तू हर रीना करती है उसे बंद कर दे। और राधा का मुतालबा खुलकर सामने आ गया। सैमा ने कुछ ना समझते हुए मेरी जन्म देखा और चौंका। राधा ज्यादातर हिंदी बोलती थी, इसलिए जाप वगैरह के अल्फाज न समझ सकी। और राधा का मतलब है कि आयतुल कुर्सी का जो वजीफा जो तुम हर रात सोने से कबल करती हो वो बंद कर दो। और मैंने वजाहत की, क्यों, वजीफे से इसे क्या तकलीफ है? और साइमा की आंखों में उलझन थी। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए मोमना के जरिए राधा से कहा, राधा तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। और तुमने मुझसे वादा किया था कि साइमा और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, लेकिन पहले दिन ही अपना वादा तोड़ दिया। वचन तो तुमने भी मुझे दिया था, परंतु अजाला फैलते यहाँ से जाने का विचार कर बैठे। और क्या मुझे जानकारी नहीं कि तुम अपने मित्र के घर इस समस्या के संविधान के कारण जा रहे हो? और सैमा ने हैरत से मेरी तरफ देखा कि किस वक्त ये वादे वईद हुए और बोलने ही लगी थी कि मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। रात जब राधा ने मोमना के जरिए मुझसे बातें की थी और मैं शुक्र अदा कर रहा था कि साइमा सोई हुई है, और मेरा ख्याल था कि अगर साइमा उसे इस हाल में देख लेती तो खौफ से मर जाती। लेकिन जब राधा ने मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मुझे प्रीतम सजना और प्रेम जैसे अलकाबाज से पुकारा तो सदा की डरने वाली साइमा बफर गई। उसने राधा को खड़ी खड़ी सुना दी और जिसके नतीजे में वो बदबख्त मोमना के जिस्म पर कब्जा कर बैठी। राधा, तुम सैमा की बातों का बुरा ना मानो, और जब कोई औरत अपने शोहर और बच्चों को तकलीफ में देखती है तो उसे गुस्सा तो आता ही है। और मैंने बड़े लिसान से उसे समझाया, तुम कहते हो तो मैं इस मूर्ख को क्षमा कर देती हूँ, परंतु इसे कह दो कि यदि इसने मेरी आज्ञा का पालन ना किया तो यह खुद देख लेगी और राधा क्या कर सकती है। कुछ देर के बाद मोमना के जिस्म ने बल खाया और आराम से लेट गई। अच्छा हुआ आहत कमरे में ना था, वरना मोमना के मुंह से आती बातें सुनता तो ना जाने उस मासूम पर क्या गुजरती। ये मनहूस क्या कह रही थी और कौन से वादे आपने इसके साथ किए और कब? और उसकी आंखों में शक के कमल तैरने लगे। तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैंने नागवारी से कहा, और उसने हैरत से मुझे देखा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने लहजे की सख्ती का अंदाजा हो गया और दरअसल रात से अब तक पेश आने वाले खौफनाक वाक़यात के तसलसल से मेरे असाब जवाब दे गए थे। आई एम सॉरी साइमा, और मैं भी तुम्हारी तरह सख्त परेशान हूँ। किसी की बात समझ में नहीं आती। और मैंने उसका हाथ थपथपाया। उसने भीगी आंखों से मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे बाहर चली गई। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी और मैंने रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ इमरान था। खान भाई, शरीफ के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और उसकी आवाज़ किसी बम धमाके की तरह मेरे कानों से टकराई। और रात को ईशा की नमाज के बाद जनाजा है, वो बता रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेअख्तियार मेरे मुंह से निकला। और कब हुआ उनका इंतकाल? अभी थोड़ी देर पहले शरीफ का फ़ोन आया था और वो कह रहा था कि आपको इतला कर दूं। अच्छा, मैं बच्चों को लेकर तुम्हारे घर जा रहा हूँ और उनको वहाँ छोड़कर हम दोनों शरीफ के घर चले जाएंगे। और मैंने इमरान को प्रोग्राम बताया। ठीक है खान भाई, और मैं अभी थोड़ी देर बाद घर पहुँच जाऊँगी। और यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कमरे में आकर मैंने साइमा को बताया और मेरे एक मातहत के वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और ईशा के वक्त उनकी नमाज जनाजा है। तुम तैयार हो जाओ, हम इमरान के घर चलते हैं और तुम्हें वहाँ छोड़कर मैं जनाजे पर चला जाऊँगा। रात हम इमरान के घर ठहरेंगे और फिर उस मुश्किल से निकलने का कोई हल सोचते हैं। मैंने उसे समझाया और उसने सर हिलाया और बच्चों को तैयार करने चली गई। जनाजे से हम लोग 11 बजे के करीब वापस आ सके और वो रात हमने इमरान के घर गुजारी। शरीफ के वालिद साहब के वफात के बाद ये दरवाज़ा भी बंद हो गया और साइमा और बच्चे सो चुके थे और मैं भी बेड पर लेट गया। पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और सोचने से तो और कुछ हासिल ना हुआ। हाँ, सर का दर्द बढ़ गया और न जाने किस पहर मुझे नींद आई और रात भर मुझे डरावने ख्वाब दिखाई देते रहे।
बार बार आंख खुल जाती और खैर किसी न किसी तरह रात गुजर गई। साइमा और बच्चों को मैंने इमरान के घर पर ही रहने दिया और शरीफ के वालिद की वफात के बाद एक ही शख्स था जो मेरी मुलझन को हल कर सकता था, और वो था मलंग। मैं उसे तलाश करके उस मसले पर उससे बात करना चाहता था, लेकिन सोमवार का दिन होने की वजह से बैंक में इतनी मसरूफियत रही कि मुझे 1 मिनट का टाइम न मिल सका। और शाम को हम वापस आने लगे तो इमरान ने कहा, खान भाई आप चलें, एक छोटा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ। और मैं वापस चल पड़ा। घर पहुंचा तो नादिश को दरवाजे के बाहर खड़ा पाया और उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मुझे देखकर वो लपक कर आईं और किसी अनजाने खदशे से मेरा दिल धड़क उठा। मैंने गाड़ी रोक कर जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल कर पूछा, खैरियत है भाभी, बाहर क्यों खड़ी हैं? फारूक भाई, मोमना पता नहीं कहाँ चली गई और अल्फाज नहीं बम था जो मेरे सर पर पड़ा। क्या कह रही हो आप, और क्या मतलब? और मेरे मुंह से बेरबत जुमले निकले। थोड़ी देर पहले सब बच्चे लान में आंख मचोली खेल रहे थे और काफ़ी देर तक जब मोमना ना मिली तो शाहजहां ने मुझे बताया, और उसके बाद से हमने उसे सारे घर में तलाश किया लेकिन वो कहीं भी नहीं है। और इतना कहकर भाभी रोने लगी और मैं भागता हुआ अंदर गया और साइमा बरामदे में खड़ी रो रही थी। सब बच्चे उनके पास खामोश खड़े थे और मुझे देखकर साइमा लपक कर मेरे पास आई। हौसला रखो साइमा, और यहीं कहीं होगी, वो कहाँ जा सकती है? और उसे मैंने तसल्ली दी और एक बार फिर हम सब ने उसकी तलाश शुरू कर दी। और साइमा का रो रो कर बुरा हाल था और वह नडाल सी कुर्सी पर गिर गई।